Gaspar de San Agustin, 1720. Describe Filipinos as lazy, guardy, and untrustworthy. Biased Spanish view. Gaspar de San Agustin, 1720. Kini usa ka Franciscanong pare nga nag-describe sa mga Pilipino nga tamad, lazy, cowardly o dili mapagsaligan. Kini usa ka bias nga pananaw sa mga Espanyol. Sila nagtan-aw sa mga Pilipino nga dili parehas nila sa trabaho ug disiplina. Apan kini napakita sa ilang pagka prehedisyo batok sa lokal nga kultura. Las Niñas Custom da Tagalog, 1589. Explain Filipino belief, family life, justice, and religion. So Filipinos had their own system to Spaniard called an idolatry. Las Niñas Custom of Tagalog, 1589. Si Fray Juan de Las Niñas nag-describe sa mga customary sa mga Tagalog sa Luzon. Nagpakita kini sa mga pagtuo, kinabuhi sa pamilya, justisya o relihiyon sa mga Pilipino. Giingon sa mga Espanyol nga kini idolatria, pagka puanghon sa mga Diyos nga dili Kristiyano. Apan sa tinuod kini nagpakita nga ang mga Pilipino adunay kaugalingong sistema sa gobyerno ug kultura nga wala pa sila malampuson. Antonio de Morga, 1609. Wrote Suceso de las Islas Filipinas, describe Filipino society, barangays, culture, trade, and how Manila became the center of Spanish rule. Antonio de Morga, 1609. Sa iyang libro nga Sucesos de las Islas Filipinas, nag-describe siya sa sosyedad sa mga Pilipino nga barangay, ang mga baryo o komunidad nga giliid sa dato, kultura, kalakalan ug unsaon pagka-center sa Manila isip sentro sa hukom sa mga Espanyol. Kini usa ka mas positibong description nga nagkita nga ang mga Pilipino adunay advance nga kinabuhi sa wala pa sila kolonyalyon. Tribute tax paid in kind, gold, rice, horse, and etc. Tribute o buhat o buwis, kini usa ka kinahanglanon nga bayad gikan sa mga Pilipino sa mga Espanyol nga gobyerno. Bayad kini natural nga mga butang sama sa pulawan o gold o may rice, mga manok ug uban pa. Bisan ang mga kinalitan pure for kinahanglan magbayad nga naghimo og kakapisan sa mga Pilipino. Pulo ay serbisyo, forced labor. Filipinos work in shipbuilding, roads, cruises, and etc. for little or no pay. Pulo ay serbisyo or puwersadong trabaho. Kini usa ka klase sa forced labor diin nga ang mga Pilipino gipilit pagtrabaho sa mga proyekto sa mga Espanyol nga wala pay o gamay ra og bayad. Kasagaran gigamit sila sa mga paghimo sa mga barko, shipbuilding nga dalan o roads, simbahon ug uban pa. Kini nagpakita sa pagkaabusado kay ang mga Pilipino gihimo nga mga alagad nga walay sweldo. Galion trade, Manila. Acapulco trade route, fruit wealth but controlled by Spaniard. Galion trade o kalakalan sa Galion,
kini usa ka dakong kalakalan nga ruta dali sa Manila ug Acapulco sa Mexico. Nagdala kini og daghang kwarta sa mga Espanyol pinaagi sa mga export sa mga Asian ang mga butang sama sa seda ug spice ug pag-import sa panggikan sa Amerikano upang kini ang gikontrol sa mga Espanyol ug ang mga Pilipino gigamit lang isip mga trabahante. Napakita kini sa pagkaabunda sa Manila apan sa pagka-exploit sa lokal nga mga tao.